Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نكملوا مع l'évaluation غادي نشوفوا la conjugaison. Complète les phrases avec le pronom qui convient. يعني غنكملوا هاد الجمل بالضمير المناسب. الجملة الأولى a présenté son travail au public. يعني قدم a présenté هذا le verbe présenter au passé composé. يعني قدم العمل ديالو قدام le public قدام الحضور. شنو هنا الضمير نقدروا نقولوا il ولا elle d'accord masculin ولا féminin il a présenté ولا elle a présenté d'accord ما كيبانش مزيان شوفوا la deuxième phrase suis rentré en fin de journée يعني دخلت في نهاية اليوم je suis rentré je هنا je suis rentré هذا le verbe rentrer مصرف مع être بحال دابا أنا je suis une fille غادي نقول je suis rentré شنو غنزيد هنا غنزيد ال e ديال féminin إلا كانت une fille qui parle غتزيد ال e ديال féminin حيت ديجا شفنا في لا كونجوغاسيون قلنا لي فيرب اللي كيتصرفوا مع l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet إلا كان féminin ولا إلا كان pluriel كياخد الاس هنايا sommes restés ensemble toute la journée يعني بقينا مجموعين اليوم كامل sommes هي nous غنشوفوا هذا نبقاو نشوفوا غير l'auxiliaire être غير l'auxiliaire واش être ولا avoir نشوفوا la personne لحقاش le participe passé ما كيتغيرش nous sommes restés ensemble toute la journée شوفوا la phrase D avez fini votre exposé يعني انهيتم العرض ديالكم شنو غادي نديرو هنايا vous avez هذا avoir vous avez a rougi sous le soleil يعني tu as rougi يعني حماريتي تحت الشمس شنو غادي نديرو tu as rougi sous le soleil غنشوفو la deuxième question شنو كتقولنا conjugue les verbes au présent de l'indicatif غنصرفو هاد الافعال في le présent le verbe travailler شنو نقولو je travaille je travaille eux elle travaille nous ou bien vous travaillez EZ il travaille ENT هنا le verbe réussir je réussis elle réussit IT d'accord هنا accent vous réussissez ils réussissent le verbe écouter شنو غادي نقولو j'écoute راه عندنا لو برونوم بلا ما نعاودوه j'écoute elle écoute vous écoutez EZ ils écoutent ENT هنايا agir le verbe agir كنقولو j'agis IS elle agit IT vous agissez EZ
Ils agissent. ENT. قبل ما ندوزو لورتوغراف هنايا غيوسي دوز اس نسيت انا اس غتقرا غيوزي الا ما درناش اس دوز اس اي اس هنا عاوتاني دوز اس داكوغ اس اس دوز اس اي تي دوز اس اي اس. نشوفو دابا l'orthographe. Complète le nom avec et ou a. L'amitié. واش غير او اكسون ولا دوز او اكسون؟ لاميتيي لاميتيي عندها غير او وحده اكسون. اون مونتي مونتي حتى هي او اكسون. لا مونتي هي شي طلعه شي هكا. اون بونسي لا بونسي نديرو دوز او اكسون. اون بولوتي بولوتي عندها او اكسون او. une fée e accent deux e accent. La clé عندها غير e وحده accent. La santé e accent. Une journée la journée عندها e accent e. Une acné عندها e accent. Place les accents qui manquent sur les mots suivants. عندنا une guêpe entre par la fenêtre. هاد les mots خاصهم les accents نديروهم في البلايص المناسبة. هادي une guêpe هي واحد النوع بحال النحلة بحال الدبور بحال داكوغ عندها accent هنايا circonflexe sur le e. Entre par la fenêtre accent circonflexe sur le e. Maman a préparé un gâteau pour la fête. أمي حضرت الغاتو للحفل. a préparé هذا participe passé ديال le verbe préparer. Un gâteau pour la fête. Accent circonflexe sur le e. En été يعني في الصيف les accents aigus deux accents aigus. On part toujours à la pêche يعني في الصيف ديما كنمشيو نذهب إلى الصيد. Les livres de la bibliothèque accent grave sur le e sont rangés accent aigu sur les étagères. grave هنا aigu وهنا grave. Le nouvel élève est هنا aigu هنا grave. élève هذه كنطقوها قصيرة. le nouvel élève est assis جالس près de moi près بقربي accent grave. Instruction de l'écrit. Sur ton cahier, écris un message de type message électronique pour informer sur une personnalité marocaine de ton choix. غادي نكتبوا واحد الرسالة إلكترونية باش نعطيو معلومات على واحد الشخصية مغربية داكوغ. كما ديجا شفنا في لو ميساج إلكترونيك كنكتبوا اكسبيديتور كنديروا لادريس ايميل ديالو. ديستيناتير يعني هذا المرسل إليه. اوبجي يعني الموضوع ديال هذا الميساج هو انفورماسيون سور مهدي بن عطية. Chers spectateurs marocains, Mehdi Ben Attia est un footballeur marocain, né en France le 17 avril 1987. Son père est marocain, sa mère est algérienne. Il a joué pour Olympique de Marseille, AC Rome, Bayern Munich et Juventus Turin. Et il a joué pour l'équipe marocaine comme capitaine de l'équipe. وفي الأخير كنديرو la signature Ahmed يعني celui qui a envoyé le message. La deuxième question, remets les phrases dans l'ordre pour former un texte. Écris-le sur ton cahier. هاد les phrases غادي نرتبوهم باش نكونوا واحد le texte.
La phrase A. Aujourd'hui, ils se sont organisés en association dans plusieurs pays pour échanger et s'entraider. Autrefois, les Marocains qui vivaient à l'étranger ne se connaissaient pas beaucoup. Dans un futur proche, ces associations vont former une grande communauté marocaine solidaire à travers plusieurs pays. دابا هنا عندنا هاد لي فراز وكنشوفوا في au début de chaque phrase عندنا un indicateur temporel. هنا عندنا aujourd'hui, autrefois, aujourd'hui هي اليوم, autrefois هي يعني شحال هادي, يعني le passé, dans un futur proche يعني في واحد المستقبل قريب يعني prochainement. قلنا لي زانديكاتور temporel هما اللي غادي يبينوا لنا الترتيب ديال هاد لي فراز هادو. باغ اكزومبل ملي كنبداو نعاودو على شي حاجه كنبداو بلو باسي. هنا كيقولنا autrefois les Marocains qui vivaient à l'étranger ne se connaissaient pas beaucoup. يعني قالك شحال هادي المغاربه اللي كيعيشوا في الخارج ما كانوش كيتعارفوا. Aujourd'hui, ولكن اليوم ils se sont organisés en association dans plusieurs pays. يعني واليوم ولكن راه دابا شحال هادي ما كانوش كيتعارفوا دابا ولاو يعني كينظموا جمعيات يعني في مختلف يعني في بلدان مختلفه فيها فاش كيتلاقاو وكيتعارفوا داكشي. Dans un futur proche واحد يعني مستقبلا ces associations vont former une grande communauté. يعني مستقبلا هاد الجمعيات غادي يكونوا يعني بحال واحد المجتمع مغربي كبير solidaire يعني متضامن à travers plusieurs pays يعني عبر بلدان مختلفة. داكوغ إذن لو تكست الأول غادي يبدا لنا بهادي. هادي هي الأولى اللي غادي تكتبوا نتوما في لوكاي ديالكم. غادي تكتبوا موراها هادي aujourd'hui وعاد غادي تكتبوا هادي لا troisième. داكوغ pour former un texte يعني cohérent وعنده un sens. داكوغ صافي بهكا نكونوا سالينا mes chers élèves la séance ديالنا ديال l'évaluation. À la prochaine séance ان شاء الله.